A for apple. B for Ball. C for Cat. D for Dolphin. D for Dog. E for Elephant. F for Fox. G for goat. H for Ham. I for Ice cream. J for G for dog. K for K for কি kite Kite. L for F for lion. M for F for rock. mango Mango. N for F for nest net. O for O for কি orange. P for Parrot. Q for Queen. তাৰপিছৰ S for F for S for S. S for কি M. S for C. T for Tiger. U for Umbrella. V for Hen. W for W for what? X for Asmanti. Y for What? Z for Zebra. এতিয়া জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী কৈ আছোন January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. এতিয়া সানডে মনডে কৈ দিয়া Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. আৰু এটা কৈ দিয়া 1 2 2 কৈ দিয়া 1, 2, 3, 4, 8, 5 5, 6 8, 7 8, 9, 10. তাৰপিছত এইটো এইকেইটা ক'বা হা এইটো এইকেইটা ক'বা হা অতে কি বাবা Amita. আতে আতে কি আম হসইতে Hasuta. কি ইটা Amondorin. ইটা Ita. দীর্ঘইতে Tigute. ইগল Eagle. তাৰপিছত আমাৰ পঢ়া হৈ আছে পঢ়ি আছো আমি এনজিবি বহুত পাৰা হৈছে নাম বাবা হাই বুলি কোৱা হাই হাই হাই